U svojoj kuhinji svi imate ova 3 začina i ta 3 začina su vam potpuno dovoljna za negu kompletne vaše bašte i sobnih biljaka. U pitanju su kurkuma, biber i cimet. Od ova 3 začina koje držam u ruci, ova 2 su vam zamena za hormon ukorenjivanja. Hormon za ukorenjivanje kupujete ukoliko se bavite proizvodnjom biljaka iz reznica ili pravite bilo kakav rasad iz reznica ili kod pikiranja. Pa onda imate u lekciji 1 savjet kako da hranite svoje biljke. Sada ćete dobiti savjet kako dodatno da hranite svoje biljke zato što i biber i cimet pospešuju ukorenjivanje biljaka. Kada je u pitanju kurkuma, ona podiže imunitet biljaka, sprečava razvoj gljivica i bakterija kod recimo otvorenih hrana i ovo je biljka koja zaista revitalizuje sve vaše biljke, posebno ukoliko su na bilo koji način napadnute, recimo kod napada sovica, cvrčaka ili kada je u pitanju grad, led ili tuča. Postoji jedna biljka koju rado koristite u ishrani, u pitanju je kurkuma. Čak je vrlo često pitanje na platformi kako da uzgojite kurkumu iz ploda i onda vam dajem savjet da je naklijavate i uzgojite u saksiji. Kurkuma je biljka duge vegetacije i ne možete da je uzgojite u bašti, ali zato na kontinentu možete vrlo lako da je uzgojite u saksiji. Ali ovde nećemo pričati o uzgoju kurkume, već o upotrebi kurkume u zaštiti biljaka nakon grada, leda ili tuče. Ono što je najvažnije kod kurkume jeste da deluje antistresno, odnosno podiže imunitet biljaka jer deluje protiv slobodnih radikala, ali i sprečava uticaj virusa i bakterija da uđu u sve one rane koje su se sada otvorile i na taj način dodatno ošteti biljke. Biljke se revitalizuju, ali je sada njima potrebna instant pomoć. S obzirom da imam veliku baštu, dakle, ja ne mogu da primenim sve one tehnike koje je važno primeniti kada se desi ovakva nevolja, ali zato mi je potrebna brza reakcija, a brza reakcija jeste upravo folijarno đubrivo od kurkume. Sada ću vam pokazati kako ćete napraviti tekuće biljno đubrivo od kurkume za folijarni tretman biljaka. Zašto je ovdje važan folijarni tretman biljaka? Zato što su biljke u nekako burnom delu vegetacije kada je njihova lisna masa velika i jako oštećena. Prošle godine u junu nas je zadesio grad, led ili tuča i tada biljna masa nije bila tako velika i moglo se sporije delovati. Sada su neophodna hitna rešenja i upravo vam nudim to hitno rešenje. Ovo rešenje je čak i jeftinije zato što kurkuma se stavlja u manjoj količini na veću količinu vode. Dakle, mi ćemo sada da stavimo 2 kašike na 5 litara vode, što je sasvim dovoljno za dejstvo. A zatim kurkumu možete da nađete u bilo kojoj prodavnici, bilo kom marketu, nalazi se u odelu sa začinima. Dakle, kupite jednu malu kesicu koja nije skupa, njena cena je pristupačna i možete da je koristite dugo. Nadam se da vam neće trebati, ali ovaj folijarni tretman se može primjenjivati i na balkonima i u bašti generalno u mirnodopsko vreme. Ja ću u 5 litara vode da stavim 2 kašike kurkume. Ova moja posuda nema 5 litara, ali ja ću to sve prebacit ću u kantu gdje ću dodati vodu. Ono što je bitno jeste da dobro mešate. Ukoliko imate dobru prskalicu, ne morate da procedite. Ako vam je osetljiva prskalica, onda je potrebno samo sve ovo procediti kroz neku gazu. Ja neću procediti jer možete koristiti i one prskalice iz domaćinstva. Ovo sredstvo ne treba da stoji jer je u pitanju začin koji se samo na ovaj način rastvori i možete odmah da aplicirate preko svojih biljaka. Meni će biti potrebne 2 kesice, to su vam mala pakovanja od 50 grama za čitavu baštu. Rekla bih da je to prilično ekonomičan tretman. Cimet i presadu povezuje jedna ista priča. To je priča o poleganju presade. Ono što često prate uzgoj presade jeste upravo poleganje sadnice. Poleganje prepoznajete na osnovu nekoliko simptoma. Kao prvo, lošu snagu nicanja biljaka.
Pogledajte, biljka klija i u jednom trenutku više ne može da se razvije, kao da je zaostala u rastu. Vi ste vidjeli da je seme klijalo uredno, pa ste prebacili preko toga zemlju, kao i ja, ali nakon toga vidite da one sve zaostaju u rastu. Kada nikne, odnosno izbije iznad zemlje, u jednoj fazi prosto se zaustavi u rastu. To vam je prvi pokazatelj da će doći do poleganja sadnica, jer poleganje se prenosi po čitavoj žardinjeri. Ova biljka vam je drugi simptom, odnosno pokazatelj poleganja sadnica. Vidite ovo suženje ka zemlji, dakle stablo se sužava i u jednom trenutku na tom mestu se biljka prekine i počne da se suši. Dakle, tu sadnice propadaju, to vam je školski primjer poleganja sadnica. I treći primjer je ono što ja još uvijek nemam u svojoj žardinjeri, a to je kada biljka potpuno pocrni i propadne. Dakle, to vam je treći pokazatelj poleganja i sve te probleme možemo na neki način da preduhitrimo upotrebom cimeta. U lekciji 1 naglasila sam da na određenom razmaku sejete biljke kako ih ne biste pikirali. Ali ukoliko biljke nisu rasle u adekvatnim uslovima ili ukoliko ste kao ja dopustili eksperimentalno da biljke prerastu, odnosno to zovemo u učionici pobegnu vam biljke, tada je potrebno da ih pikirate. Vidite, ove moje kupusarice su pobegle i jako je važno da ih sada upikiram. Kod pikiranja ću upotrebiti kao hormon za ukorenjivanje cimet. Da bi se sprečili problem poleganja presade, možete cimet da koristite na nekoliko načina. Prvi način jeste da pospete zemlju kojom ćete puniti čaše i da dobro izmešate. Dakle, cimet, zemlja, mešanje. Drugi način je da svaki koren sadnice uronite u prah cimeta i nakon toga samo upikirate. A treći način je, ako ste sve to zaboravili, imate problem s poleganjem, samo posipajte sadnice u žardinjeri. Kao i naše biljke i baštovani su izloženi predatorskom lancu. Koliko puta vam se desilo da vas je ujeo pauk, kosa, stršen, pčela, bilo koji insekt, komarac i to je jako svrbelo. U jednom periodu to zna da bude zaista neprijatno. Ali rješenje za tako nešto jeste gel od kurkume. To je nešto što možete već sada da pripremite za sebe. Recimo stavite 2 kašičice kurkume i malo vode. Vidite, ja sam stavila 1 kašičicu vode. Zato što je potrebno ovdje napraviti gel koji se maže. Znači, nemojte previše vode da stavite, nego dodajete po potrebi, mešate kako biste dobili pravi gel. Ovaj gel se može čuvati dugo u frižideru. To je kurkuma, mjesecima može stajati u frižideru. I evo ovako, konzistencija je jako dobra. Ima antibiotsko dejstvo. Sprečava prodor bakterija, virusa u ugriz i zaista smanjuje upalni proces. Bol će vrlo brzo prestati. Vidite kako sam dobila pravi gel. Znači, kod mesta ujeda samo ćete da namažete. Evo ovako. Trenutno nemamo nikakve ujede, ali spremam vas za sezonu. Sačekajte pola sata i vidjet ćete kako će svaka tegoba biti ublažena. I sada smo došli do čudotvornog začina, u pitanju je biber. Biber sadrži kalijum, kalcijum, magnezijum. To za sve vas koji ste na platformi Trag biljke i koji pratite kanal znači da imate još jedno hranivo u opticaju. Ukoliko upotrebljavate biber kao hranivo za vaše sobne biljke, vašu presadu ili vaše baštinske biljke, vi na taj način omogućavate jačanje ćelijske strukture, pojačanu apsorpciju hraniva iz tla i bolju mikrobiologiju tla. To samo znači da možemo da hranimo presadu, sobne biljke i permamodele. Sada ću vam dati recept za ishranu presade i aktivaciju permamodela. 1 kašika bibera u 5 litara vode kao aktivator permamodela, odnosno u 3 litre vode ako želite da zalivate svoju presadu i svoje sobne biljke. Kada vam se pojave mravi, odnosno imate problem sa tim da vam mravi dolaze s polja unutra, potrebno je samo da posipate ovako cimet.
Mravi beže od mirisa cimeta i na taj način ćete prekinuti njihov put. Čim primetite prve mrave, odmah krenite da posipate cimet. Također, ako vam se deca igraju u dvorištu, imate neki pesak koji naseljavaju mravi, samo pomešajte cimet sa peskom i vidjet ćete kako ćete se brzo rešiti mrava. Ista je situacija sa saksijama. Ukoliko primetite mrave koji se naseljavaju u vašim saksijama, samo posipajte cimet. Biber se koristi za sprečavanje poleganja presade jednako kao i cimet. Kada je u pitanju ukorenjivanje naših malih sadnica, također kao i cimet možete da uronite svoju malu sadnicu kod pikiranja. Ali ako hoćete reznice da ukorenite, recimo evo sada idemo sa naklijavanjem batata, onda je potrebno kašiku da stavite bibera u 3 litre vode. I ukoliko pratite kratke video materijale, onda znate da kurkumu koristimo za zaštitu biljaka od cvrčaka i sovice po zemljuše. Kašika kurkume u 300 ml vode. Staviš u prskalicu i špricaš i zadiviš se kako ti bašta miriše kao neko divno pecivo. A sad ćemo kratko ući u čitaonicu da biste imali uvid u recept protiv kukuruznog moljca koji sam dala jednom prilikom u učionici. U pitanju je 20 litara vode u koji se doda 50 grama bibera. Ali moram da skrenem pažnju da se ovaj recept može koristiti kod svih vrsta moljaca. Bilo da je u pitanju moljac koji napada rotkvice pa ćete time zalivati rotkvice ili kukuruzni moljac koji često napada paprike i paradajz pa ćete zalivati upravo ove biljke koje su napadnute. Bilo da kupujete supstrat ili pravite svoju zemlju za presadu, u jednu kantu od 10 litara supstrata ili zemlje za presadu stavit ćete 3 kašike mlevenog bibera. Sve to dobro promešajte i tada ćete upotrebiti zemlju bilo za pakiranje ili setvu. Na taj način ćete biti sigurni da ste nahranili svoje biljke, dobro ukorenili i prevenirali poleganje presade.